Akimche lo. Shekhe shikimchi sukumsa agigu kumtsu pesu ozlo khitsul barani. Mbyo nona atala givinyung kumratske oshkimchani. Ite rinyung no ojelo no nikopo kumtsu hotivenike. Orun kimche irno nyung rolong otspenike jisijelo no inkwani. Amen. Mati akiedo chirtoku ajo chirktolo no chirpungu aktsiloza jisno itimi kumratse tile no jisi pelo pau bepeno inikutspe nike renguno timi kamino itimko palau saire ikelo akopemino timi tipako saki ikemu jisno ishipi itimiko lakha kevilo panoko pelo ilau ire pelo kurengu kungra yekipe ye hipako kitipu salake panoko show pau bere kumratsu buzu jesu uve loshe. So this is it. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever that believes in him shall not die and lasting life. And then Superman, Jesus is the Superman all the time. Superman. Mushkimdani adakivi pe kumratse ene tare neutral pastor ene pagolam la khagini ko kumtse shikimtani ishna atula kivi hibolare ipenanare itimkola alhotsa kasaja spenge rongna adakivi pe kumratse ke rongna ikeho itimko nong ya la khanimo kya nongna ala re ki tipo vejana ni re khona amla kanye ni re khona le shanye po ishna se de kivi hibolare ina bible story lana moya kama nyunko in a story like people tipo vejana ning khola kyu shimasa itin ki rongno kyu apazala na ning na kyu shikal masa ke na tipo kitla ni shanye kare ke moya kama ite ku joyes la re ning na story ak tobe itela ku joyes la re anyam the lost sheep epo ike tipo ki sa chumsheni ike ambiuna 99 sheep ni kile kila kishana amno Paya 99 nge palok terenge piti ko kumsmo ke mala ki pave ki tipo punyo opi tipo ni story tipo itanya ke juto shi story to the very to like story shi ki shanye omege wo kila ona kumko dolana very tipo bitike ngela very tipo bitike ko kila paya ona merasa to yeri sa ege akimye paksa ki ko na ba pau masena pa jesnogi epitiyetsa ege ho Yure akibola zililaki ye kona notile kona butzai shiki ba le jini ke jute snowire akibola banana butzai la ke jibosha egem banonka akilaki mnatsiko kili kata kile ene ina khe takhin phana banan banana re ajumi zajbeni ke bomna takhin ke jiboshi egena ye paye vitamin pimo gibi mo kushi ne shi ona Bana azu chubasa, bana akizu chubasa, every tipo kislana. Dibin kemo, kodanya bana bana tuwa shipoga. Ege dili bojini aloko, utala bojini kipo masodi bani. Slowly ashish lok damge kelo gilreyo. Nona tishi jege ulo kila na kasip merike sasip cholvana sake. Maya hiya agasake wala. Angshu maya kwala. Togashi jege sasip cholvana ochvena sake maya. Kutop ko lenye shipi pavila garo igamba yakile me iniki tiboshi jama ege jihuta ini nga gibola apwazana eti me ko no ngai theka ko pike ka ni ke theka ka ko pire ka lo ti thina igelo epi pingame tibo aza yini kushi ni wa chokde ilia ishi ma ye phone ko ka ishi tibo ja ishi ki tibo tkhadala ajini bizaki ni ege ho ti hotel snow ye ko na hotel zaigyo paktagyo ege bawa ajona kabla tishikyo kila paye kushnya inako kushire mo kumkumo nong aniga epitbo kuslana paye boreje ege tishike oglala kiye kushike beta paye snowi apa bawa azagola na achuja ege bawa master dibona kitla side la akhlaqye bena akhlaqay gona kila snowi dibona
Payam pau masajuja, nyagulana pau masaja, ene zari pasaja, ke pasana kit la page tum na vega de la paya. Akatawa atski chinove. Eke tlihi payawana jiki shani ke kuchuana chino kame tlihi. Abongshu la kitule. Angshu tipo itul ke la payawana masale. Kurang angshu tipo pakta kishi kale kela. Paya nyaku bushami shi tiwa ke. You master ene zano kuna bijiku tipo huye ka ishi ship kuna gena eke tipo huye sivana payawana masale. Ikela tlihi na paya. Pau master ne ba atuso abongshu tipo hapoge. Ikela hapo vege wala kila paya kona alu kibishi ani shinna lo shimage kuch bobu lisin benchi ko paya tishi hatta do laki tela ya pana tipo kumsupu misaki vejo na paya tishi shimai etu shigana hatta do laki vejo vege wala kila itare pana tishi jegana tipo ancho shitira ege tihu to itimu yingna kumsu jegiu yingna abazana yingla jeki tipo sasu kushal ge kila wona misake kishwe jegi Azala kinyam sana ngode ki borish tine kema azala kinshi kutashi bikishi rishi tipoko ning khala ki sasuko shalgana tipoko kumsina le niya itare ning kha akawla idile le ki tiposhi le jinya akaga tipola idile le ki tiposhi le jinya ke tibude sino le tishi le bo bulala ki panawa ajuju ke le Pano masela, shi azala da lokta mo ke nong yo no puto lo ke velo. Ebu hi pakhala nam za chvelo ke rengi hi pakhala re akchoko ki vi ai ni ke ona hi pakhala nam za chvelo ishi be. Eke pano ngam za go kulishi alo be nam za chu. Mza chu ke le kila ki shi ke be na ba yi tare. Snowy ya ashna ba ye go na mountain na kila. Green jibak choko ki vi tu la bene. Eke ba ye go na jumle la ninga ye go na mge Corona choko kivi maya tinya mara kivi aksan tam ko itel de la kona alu kivi shiri shiti ko jumne vena ko go shamo pol veni epi de ven shiktana epi de bo akram sene jinila eke tu to snow yure paya ak choko tipo jush kilo khum shimna le po paya katame ko pekla na palki dishi jesu ke dikla ona heavy snowfall shimla mera se pakta gi shira ba ne ketli he Paya atla wenge wala kila ke wala ebo chana bana ega azana ko kangem kumu chulama ke rang bana ko na mountain re akshula ikwa kala kumu pa chulama paya ebo shepe pazana ko itla ke rang pazana ko yogo ki thawa egela paya ko namda kisachi hai ki shwenya kya shikim ke ko ko ne slo be kumsi dishane gane chisha nam kumu chulma ki shwe ke ni ko na bana ko ige re ke kila snow ni sin chama kila snow ka le ke pa masne Ege master di bona. Anyo ha go go sham snow hu na sai tengo khanje le tham ge ishi be. Paye ti shi kubisila. Ege na paksan han bana ishi yo oge velo go ni ishi hona ko paye me beri ti re je ya ni ne ta ge pa te ki ko to mo pa te le nga bi ishi pa lok to velo ege pa master di bona mo ni go go sham snow hu ne ege ki Pano uje ke wala kila snowy ya paya kushana mo paya mountain tipola ikerinya la rin bale po paya apola kila ikekule ba ipo asbola ke apola asaw si di ba ala ke asaw tipola ikekule ba pana ithake wala kila ati bin sa ji ba paya tipola na thapu ikekule wala kila paya ikekule ji shi ba o paya thapu tishana tishingo bo dilina ashe kala na ne tiba ke ni ke Ni kayo masina objective zan objective jin da ke fasha yana kushe nan jin kana ko paya ona kan su ba mai na ka ke da na ba master da ba ku sai master da na ba ku sai ke da ko paya ona ne ki shi ne shi kan shi ma ke ko master da na ba su waje inda na paya ona sai ke ba master da na ba ko kana wuce ji ba an kitse allo snowy kisvela babela na rin love fish bingo na dishi kisi ya pomoja waje ke ro kila yo tare snow no ona pakta ke shi ke rin ke ko na am ne ko shi o ala jamna ke bishi shi ke ege tile na maso ke ya sikila na kum shi na ba akum ko la na chana pa ye klina khikshi ka shi ege ona ke to de ye baksam ban ona pa puse ge ole la Mera se tipo una pan ha persona le banyan. Egen na persona le ke ku ishle mo bana. Tong no ke le ke mo
이게 시고 디샤나 주의를 길라 거다요 베리 지고 스노위 지고 와리 지고 있지 바나나 요거나리 기시베 마스터히 보여 호나 찍히베 베리 저저야 게레바나 베리 지 하고는 이렇게 먹는 시 박스가 에티드 보고 있어요 바나나 요거나 암나 이게 있나 이거나 이자게 아들라키 기니에 다가 안나 거나 아무 기시 박다기시 이게 스토리 보고 저는 이렇게 미션이야 보나 아janko nhưng nó cũng chẳng sai chỉ biết chỉ có vụ cầm suy ra here apa hasan yang dia tik sah seperti ini loh tik sah seperti ini kan ini apa namanya ini juga lah yang masih insan kita boleh seperti ini agak lebih seperti ini amno dia seperti ini ini mah snowy lang ini lah seperti ini lah snowy itu kan aku tahu saya kita tapi aja mungkin ini mah bayar kau nak sesuatu kusal lagi lagi ni lah 아시 칼라야 바우마스 디보나 바크 지나나 바크 하비기 디보시 베바니 이게 도메 클레마 아파즈 베나니 닝가 하지 보고 사하기 디보시 베바니 이게 뭐 닝가 카페잖아 아파즈는 그 베니데나 아기비 샤게 볼리나 아기비 디보코 베니 에비 빌라니 이제 나 그저 예슬라키 피신샤니 Luke chapter 11 verse 28 Luke chapter 11 verse 28 he replied blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Hipolana itsa, shekalbani. Inapulani ningkan finalbaki. Amusha. Lapshiloni kimichikyu. Akshe nesukumsa besu osilbagani. Nono atalaki kamatskyorno oshkimti. Isnatzallare nana nikabaragan odiluna tokulishilebeke oshkimti eno irinkyu tsalallare alaki vishi osatsu kuboshulmoke takha ogi kimye suksha ninkan tsola atslobe ni khalvekyu nimpu dis Christojlenin kwani amen.